जी केतेबेले ये आज मटन बिरयानी दउची पुरची मोठी जो एटी हां जो मोटी कहीं कहलु आ टाइटल रहइबो शेप केमती सी भलो फ्लर्ट करती मधु माने कोन जो तमे जान मु कहले हम जानि छी मु कहले तुमे मिठा ना तमे राग तो एती कहली हसचंदी खाली हसुच कोन के कहबो कथा ना उत्तर तो देई गले ना कोन आउतरे मु पछाली जण इंटरव्यू नग आछंदी सुंदर झेटे जडे देखिनि मु पछाली तमना होचे मधु कहले मधु तमे मिठा ना मधु माने कोन जो तमे जान मु कहले हम जानि छी मु कहले तुमे मिठा ना तमे राग तो एती कहली हसचंदी खाली हसुच कोन के कहबो कथा ना उत्तर तो देई जानि पॉजिटिव तो न ता माने तमे कोन मिठा मुझे जे एटा तळे हमरो टाइटल रहइबो शेप केमती सी भलो फ्लर्ट करती ना कोन खराब कहली ठीक सी आसला बुरी फ्लर्ट करछ ना मु आपन मानको यार फ्लर्टर बॉय तमे एंती को जाऊ रियलिटी एटा एटा जे रियलिटी रियलिटी न मु आगे आपन मानको भल पाए मु जोठी आसी की अछि एटा सब गप झियो मानको टी स्पेशल पेम्पर करा जाए आ पुआ मानको एते करा जाएनी तो पुआ माने बुझी जा तम मानकर किछि वैल्यू नै ओरे टोकी आसी माने से साइड कर दी पड़े गर्ल्स आर प्रेशियस फॉर सोसाइटी शट अप मु रखिली फोर भलन जगह काट दो झियो माने बहुत प्रेशियस सोसाइटी जस्ट शट अप ये राउंड वाला है पनरमा कोन एटा ई जो हरकत कोले एटा कोन पे कोहुस रे ई हरकत जो कल कामड़ी देलु मते आज्ञा मु आपन मानो कहबे को चाहू छी मु आपन मानो को जे मु आसु तू आगे इकुटे मोर घरे मु तोर इकुटे कोन तापर आसु गुंचलु सो गुंच छोड़ पिलाटा खेलु छी तार को करू हां तो खेलु ना मु तो गुंचिया पे कहल तो आ जे पुरची मोटी जो एटी हां जो मोटी कहीं कहलु आको आ कोन माने मुगड़ मुट्टी यस मुट्टी 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 न एटा मुट्टी ए जो कोन कहउथली कहलु मु जो देखो जे आईफोन अछि बोल केमते शो करछ पाठ अरे उठा दे हमरे डेरी बसबी तो सुविधा आगे कर दो जो कोन कहउथली ये भी तो सुविधा कर दला सांग सांग कोन कहउथली एटा कोन पछल तुम कोन तू मते काम मोड़ कहीं मो कामड़ीबा कारण कामड़ीबार अभिप्राय होची आज्ञा आपण आ वीडियो देखिथिबे प्रत्येकटी वीडियो रे यार वीडियो ते चालथो मो कैमरा धरथि ये पछरु मन मुंह खुंदी दे चलियो मो एठी कामड़ देला दांत दाग बसी के अछि ब्लैक हे कि सेम 2-3 दिन रही मिछुआ सुपर मिछुआ आगे मु मिछो कहूची तू मोस तो लागिबुनी मु लागिबी मोर किए को करिवो जहा कहबो कहा जा तू मोस तो लागी पारिबुनी तो सहित ही मु लागिबी तू लागी पारिबुनी ये पकड़ा के सेंडर नहीं लागिबुनी हला मोस तो लागिबुनी सुन जो मोस तो तू लागिबुनी मना करला मु लागिबी ना। जा काहा कहबो किए मोर कोन करिवो मु अछि ठीक मु एकुटा ठिया आइजी काहा कोन कहबो किए मोर कोन करिवो मु काको डरिनी आई डोंट केयर एनीवन आई रिस्पेक्ट एवरीवन बट चार्जर भाई कोडी चार्जर बाबा से आगरे अछि से तू मोस तो लागी बोली कोन लाइसेंस नै केस हां के देला से लाइसेंस चैनल एग्रीमेंट करि छथि लागिया पे मोस तो बाबा से जो गोटे से जो नुआ चार्जर न कि दीटा गोटे केबल था गोटे केबल काढी आ गोटे केबल लगेबो आया एटा मु कथा सुनछि जुगाड़टा काई मते करिया पड़छि ना मो चार्जरटा ये नै जाई छी आ मो चार्जरटा तो चार्जरटा मु नै जाई छी होनी बोली मोर बस हां तापनी को काई कहूछु आज को तापर देखि काली को कहू जानि छथि काली मोर लंबा तार थिला मु एठी मो बेड ऊपर चार्जर लगेले मु गड़ी तड़ी मु फोन देखि करी तो चार्जरटा एडिगिटी मु देखि परन एक रे खाली फोन रे गपी फोन केंची अरे मुंड तार कटी रानी भितरु मोर कटू तोर कहीं एते असुविधा ना मोर मु असुविधा पागली की बुले तोर कहीं एते असुविधा नहीं तो भलो जोटा पागल हे जो साटी कष्ट लागु ओहो हां कि ना ये आवडे समू आइला ये देखु जे लोकटा कोन कहू लोक ना छुआटा टोकाटा तू का कोन कहूछु तू का हैं जाबे रे ना कोन यार ये लाजी गंटी ये कोन ये उडे देखु ना कैमरा बुले देला मते मारी पकेले अत्याचार करछि हैं परफेक्ट बहुत बढ़िया कोन कहू जाउनु तो सीन करिवनी बिरयानी केबे मटन बिरयानी आज केतेबेले ये आज मटन बिरयानी
ଆଜ୍ଞା आज करेंगे हम मटन पार्टी करेंगे हम पार्टी ए तू ए मा लाइट बंद खाओ, ए लाइट दो खाओ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। हां ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଉ ଥା 10% ଅଛି already. ହଁ ଚଳିବ ए ହଁ डिनर ना रात लंच ना डिनर प्लान ଡିନର डिनर Dinner तो? हाँ रात वाह. खाई पी के सोया पेटे नहीं. हाँ? Actually, हाँ नाचिवा box ଟା already ମଗାଇଛି. है तो ठीक है से बॉक्स टा ପୁରା. गीत लगे नाचिया जोड़ा बड़टा ମାନେ ମଗାଉଛି ଆଜି ପତା ନଗରେ ଆଉଛି. ताले हेला और खेल ତାଙ୍କର ବା ଗୀତ ଅଛି. ସାଇଡରେ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଭାଇ. केमती मुंह करछे ये खाली से गीत ନାଇଁ, नाच ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି निशा ଚାଲିଲା। निशा राती मु तो साथी सेइतरे बढ़िया एकदम खाली एमती एमती झुमिबो छुआ गुडा को जेमती गीत बजे दे के डीजे गाड़ी के छाड़ से एमती 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 होंदी एमती 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 ये सेमती या को देखला तो बड़ा हंस लगे तेमती हो ना ଗନ୍ଧ ହଉଛି ପାଟି ଜାଣିଛି ସେଠି ତ ଶୁଙ୍ଗୁଛି ନିଜେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଉଛି ମତେ ଦେଲାନି ତ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିଡ଼ି ମାରିଲା ମତେ ହଁ ମଟନ ବିରିୟାନୀ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଇଆ କି ମୋର ଆଜିକି ଆଜ୍ଞା ଶୋ ଧରିବାର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ବର୍ଷେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 2022ରେ ମୁଁ ଶୋ ଧରିଥିଲି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲି ଜଣଙ୍କୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ୟାରା ନୁହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପ୍ୟାରା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଅଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି ସେମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ହଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବୁନି ଅଛି ମୁଁ ଏବେ କହିବି ହଁ ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ ବାଇସ୍କୋପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ କହିବା ତ ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ एंड ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଲେଟ୍ କହିପାରିବିନି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନାନୀ ଆଉ ମୁଁ ବସିଛୁ ନାନୀ କ'ଣ କହିବୁ ଆସୁନି ଏଠି ମା ବୋର୍ ହଉଛି ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ସିନ୍ ଚାଲିଛି ଆମେମାନେ ବସିଛୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆଉ କିଛି ବାଟ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଲସି ଲାଗିଯାଇଛି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଚେପ ମାରିକି ଲିଭେଇଦେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟେ ବି କହିଦେତେ ହଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କିଛି ବି ତ ଲାଗୁନି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ବୋର୍ ସେଗୁଡ଼ା ହଁ କରିବୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ଲୋକମାନେ ତୋର ଲୁଡ଼ୁ ଅଛି ମୋ ବୋଲେ ନାହିଁ ହଁ ଅଛି ବୋଧେ ମୋର ବି ଅଛି ବୋଧେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବା ଥିବ ମେ ବି ଲୁଡ଼ୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ବହୁତ ସାରା ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହେଉଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ହା ହା ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଅଛି ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଅଛି ବସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଫାଙ୍କା ମିଳିଲା ବେଳକୁ କଥା ସରୁନି ଶାଗ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଇରିଟିଂ ଲାଗିଲାଣି ୟାର ମତେ 12ଟା ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡି ଥର୍ଷଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ବେ ଆମ 12:30 ସରିବା କଥା ଖାଲି ମାଷ୍ଟରଟା କ'ଣ ତାପରେ ସେଇଟା ରିସୁଟ୍ ବି ତ କରିବେ କୋଉଟା ବାହାରଟା ଚା କିଏ ଗଲା ଏତେ ଏଇଠି କରିବେ ଏଇଠି ସେଟଅପ୍ ଲଗେଇ ଆରେ ଏଇଠି ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇଠି ଆସିଛେ ପୁଣି ଏଇଠି ହବନି କାଲି ସକାଳେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହବ ସେବେ ସକାଳେ ତାହେଲେ हम तो बच जाएंगे ଆମର ଏପଟେ ସରିଯିବ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆମମାନେ ଚାଲୁ ଏବେ ଲୁଡୁ ଖେଳିବା ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବାଏ ଗାଇସ୍ ଆମକୁ ବି ଗାଳି ପଡ଼ିଲାଣି